ये एक महिला सब पर भारी पड़ी और ये तमाम यहाँ के कार्यकर्ता निशात आलम को बहुमूल्य वोट और पूरे झारखंड के इतिहास रचाकर जो भेजने के काम किया। नमस्कार, अटल झारखंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में अपडेट बने रहिए और देखते रहिए ताज़ा खबर। पाकुड़ जिला के पूर्व विधायक आलमगीर आलम के पुत्र तनवीर आलम ने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक किया। बैठक शनिवार को पाकुड़ जिला के मनीरामपुर ग्राम में पाकुड़ के महिला विधायक निशात आलम के सुपुत्र तनवीर आलम ने अपने कांग्रेस समर्थकों के साथ किया, जिसमें कांग्रेस के समर्थकों ने कहा कि एक महिला सब पर हुई भारी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर के जेल जाने के बाद भी एक महिला ने विधानसभा के चुनाव में भारी मतों से विजय होकर के ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे सुनते हैं तनवीर आलम से। और हमारे पाकुड़ विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और आम जनता ने ये दिखा दिया कि एक महिला सब पर भारी पड़ी और ये तमाम यहाँ के कार्यकर्ताओं को और आम जनताओं को जिन्होंने निशात आलम को बहुमूल्य वोट और पूरे झारखंड के इतिहास रचाकर जो भेजने के काम किया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नूरे इलाही हक के सम्मा बुझा सकता है कौन, फानुस बनकर जिसकी खुद अल्लाह हिफाजत करे उसे मिटा सकता है कौन। এবারে আপনারা জিনার অপেক্ষায় চাটক পাখির মতো অপেক্ষিত হয়ে আছেন। একটা কথা আপনাদের বলি, কথা আর কাজের সঙ্গে যার মেল থাকবে সেই আমাদের নেকি যে মুজিবুর রহমান কাকা। আমি যখনই এখান থেকে বাড়ি ফিরে যাব সর্বপ্রথম আমি আমার জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। কি করব? জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। তাই বলি, हमारा नेता कैसा हो? तनवीर आलम जैसा। हमारा नेता कैसा हो? तनवीर आलम जैसा। जोर से बोलो, हमारा नेता कैसा हो? तनवीर आलम जैसा। এবারে দু চারটি কথা উপস্থাপন করার জন্য অত্যন্ত নম্র ও ভদ্রতার সাথে আমাদের মাননীয় তনবীর আলম মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানাবো। আপনি আসুন এবং উপস্থাপন করুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ আতর ভাই। আজকে মনিরামপুর গ্রামে কংগ্রেসের এই বৈঠকে উপস্থিত আমার সাথে আগত আমাদের প্রখণ্ড অধ্যক্ষ মানসারুল সাহেব, শাহিন সাহেব, পাপ্পু গঙ্গওয়ানি জি, আপনাদের পঞ্চায়েতের মুখিয়া মজিবুর সাহেব, দেবু কাকা, আপনাদের গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ বয়কনিষ্ঠ সমবয়সী ভাই সকলকে আমি জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম। সবচেয়ে প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাইছি এই পঞ্চায়েতের এই গ্রামের প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে কি গত 23 তারিখে যেটা রেজাল্ট এলো, এটা আপনাদের সাথ আপনাদের ভালোবাসা যদি না থাকতো তাহলে এটা সম্ভব হতো না। আজকে আমার আসার উদ্দেশ্য একটাই ছিল যে আমি গত কিছুদিন আগে আমি বলেছিলাম ইলেকশন জিতার পরে কি আমি রাঁচি যাব, যেহেতু ওখানে যে অনেক সরকারি কাজ আছে, শপথ গ্রহণের ব্যাপার ছিল, আরো ইত্যাদি কথা ছিল। পার্টি থেকে আদেশ ছিল কি আপনারা রাঁচিতে ক্যাম্প করতে হবে। আর আমি বলেছিলাম কি যেদিন আমি বাড়ি আসবো সেদিন থেকে আমার যেটা অভিযান যেটা আমি চালিয়ে যাচ্ছিলাম সেই অভিযানটা আমার থামবে না। আর আজকে প্রথমেই আজকে ইসাহাকপুর থেকে আপনাদের গ্রামে আজকে প্রথম আমি নিজের আবার অভিযান চালু করেছি। এটা চলতে থাকবে, এটার জন্য আপনাদের চিন্তা করতে হবে।